ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। षष्ठ अध्याय। गीतारे विभिन्न स्थान रे परमात्मा पाई विभिन्न कर्तव्यवाचक नामर व्यवहार करा जायछि। यथा सकृत, पुरुषोत्तम, भूत वामन, भूतेश, देवदेव, जगतपति, जनार्दन, भगवान, ऋषिकेश, अरिसूदन इत्यादि। किंतु प्रायतः परमात्मा पाई शिव नामटी बहुल भावरे व्यवहृत हुए। शिव परमात्मने नमः बोली कुहाजाए। परमात्मा शब्द प्रायतः आउ कौनसी नाम सहित व्यवहृत हुए नहीं। केही केही गीतार पृष्ठिकारे लेखा थिबा श्रीकृष्ण जून संवाद को आधार करी श्रीकृष्ण को परमात्मा वाचक स्वीकार करी तांकु अर्जुन का मोहभंग पाई कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे गीता ज्ञान शुणाइथिबा कथा विश्वास करती। किंतु गीता वर्णित परमात्मा का स्वरूप, नाम, रूप, गुण और अवतरण समय को विचार कले गीतार परमात्मा जे वसुदेव सुत वासुदेव श्रीकृष्ण नुहंती ए कथा निसंदेह कुहाजाई पारे। विवेकानंद भली महान योगी, साधक, तत्वचिंतक और समस्त धर्मशास्त्र रे अगाध पांडित्य थिबा व्यक्ति मध्य तांका आत्मजीवनी, बाणी और रचना रे एही प्रश्न उत्थापन करिसंती जे महाभारत युद्धर घोर घर्गर गर्जन मध्यरे अर्जुन का मोहभंग हेतु श्रीकृष्ण द्वारा कथित 700 रु ऊर्ध्व श्लोक समूह को लिपिबद्ध करने पाई कौन तांको साथिरे केही क्षिप्र लिपिक उपस्थित थिले। गीता एक युद्ध शास्त्र नुहे, यह एक योग शास्त्र। तापरे गीता जे महाभारतर अंश विशेष ए विषय मध्य समस्ते एकमत नुहंती। कुरुक्षेत्र युद्ध पड़ियारे कौरव और पांडव मानक मध्यरे जे प्रकृत ऐतिहासिक महाभारत युद्ध होइथिला से विषय मध्य कौनसी प्रामाणिक तथ्य वर्तमान पर्यंत उपलब्ध होई नहीं। स्वयं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा माध्यम अर्जुन रूपी मानवात्मा मानकु कली जुगर घड़ी संधि मुहूर्त कल्प पूर्वरे गीता ज्ञान शुणाइथिले, जहा परवर्ती समय रे संस्कृत भाषा रे काव्यिक रीति रे लिखित होइछि। प्रत्यक्षता को प्रमाणर आवश्यकता नहीं। वर्तमान मध्य से ही परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माध्यम रे गीता ज्ञान प्रदान करुछंती। तेणु श्रीकृष्ण को गीता ज्ञानर उपदेष्टा कही तांको गीतार परमात्मा वाचक को मानिबा एक महान भूल हेब। परमात्मा का कर्मजनित शरीर न थिबारु तांको कौनसी कर्मर बंधन नहीं। न च मन्तानि कर्माणि निबध्नति धनंजय। मानव निजर पाप बा पुण्य कर्म फल भोग करने भल बा मंद घरे जन्म निए। जन्म हेले मृत्यु अनिर्वाज्य। गीता कहे परमात्मा अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता और अशरीरी। एही दृष्टि परमात्मा को श्रीकृष्ण शरीर धारण करी जन्म ग्रहण करथिले बोली कहिबा युक्तिसम्मत हेब नाही। परमात्मा स्वयं गीतारे कहिछंती जे मु हेउछि ए समग्र जगतर पिता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान एवं अविनाशी बीज स्वरूप। पितामहस्य जगति माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रं ओंकारं रुक्साम यजुर्वेदेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। जी समग्र सृष्टिर बीज रूप तांकर जन्म कौनसी मनीष उरसरु किपरि हेब। परमात्मा का जन्म एवं कर्म उभय दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम। से साधारण मानव परि कौनसी मातृगर्भरु जन्म हुअन्ति नहीं। से जन्म मृत्युर सर्वदा ऊर्ध्वरे।
ସେ ଅଜର ଓ ଅବିନାଶୀ। जो मामोजनादिं च वेति ଲୋକମହେଶ୍ୱରମ୍, ସେ ଅଜର ଓ ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧୀନ କରି ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଅଜୋପି ସନମବ୍ୟତ୍ନଂ ଭୂତାନାମୀଶ୍ୱରୋऽପି ସନ୍ ପ୍ରକୃତିଂ ସମଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମ୍ୟାତ୍ମମାୟୟା। ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାନ୍ତି। କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ପରମଧାମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଆତ୍ମାଗଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରକୃତିରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ବଶୀଭୂତ କରି ବାରମ୍ବାର ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ମହାବିନାଶ ପରେ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତିଂ ଯନ୍ତି ମାମିକାମ୍ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନସ୍ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପ୍ରକୃତିଂ ସମବଷ୍ଟାଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୂତଗ୍ରାମମିମଂ କୃଷ୍ଣଂ ବଶଂ ପ୍ରକୃତେର୍ବଶାତ୍। ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶ କରି ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏହା କୌଣସି ଅବତାରବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସାଧାରଣ ମାନବାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଓ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ପ୍ରତି କଳ୍ପକ୍ଷୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଏକ ମାନବ ଶରୀର ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାर्थाय ସମ୍ଭବାମି ୟୁଗେ ୟୁଗେ। ମାନବ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ କରିବା କଥା ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ରୂପକ ତାଙ୍କର ପରମ ଭାବକୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକେ ଜାଣି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଶରୀରଧାରୀ ମନେକରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଜାନନ୍ତି ମାମୂଢ଼ଂ ମାନୁଷୀଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମ ଅବିନାଶୀ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବକୁ ନ ଜାଣି ତାଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ ମନେ କରନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାପନ୍नं ମନ୍ୟନ୍ତେ ମାମ ବୁଦ୍ଧୟଃ ପରଂ ଭାବମଜାନନ୍तो ମମାବ୍ୟୟମନୂତ୍ତମମ୍। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।